Hey guys, it's me again, Yang. We're finally done with work. Come run with me. But before that, mukaon sa ta guys, kay basin makuya pantabog at biyat ta alsahon. Na-amaze ko guys, kay daghan na kaayo ganahan magsigi og run karon. Dugay naman ko nagsigi og dagan, pero akong problema ba is di jud ko consistent sa akong running schedule. Especially if doawon na ganita ni chat tapol na wa jud dagan mahitabo. Nikaon ako bread with peanut butter diri guys, pero nasa tay igong kusog no para mo dagan. Ni sign up day kog fun run guys, and mudagan kog 16 kilometers next month. And si ChatGPT akong gipahimo sa akong training plan. So for today, ana siya magtempo run daw ko ron. So just like that, nahuman na ta. Kaya may jogging? Oh, daghan kaya. Hindi ka nang tambay. Timing kaayo paggawas na ko guys, naay na maligya og tako. So luwas na atong post-run meal. Update na mo guys if di ba ko makuyapan sa akong fun run next month, and if na ba ko improvement sa gihatag nga training plan ni ChatGPT. So kana lang sa for today. Unsa pa man imong gihuwat dihada kana sa dito.